Yun paro, meron akong dumating na Shopee. In-order ko par. Ano yan? Busina sa motor par, Pia. Alam ko nasa 289. Di pa kasama yung yung relay niya par. Tsaka labor. Yan paro. Muntik pa ako masugad yan paro. Piyaya. Malakas yan par. Malakas pa sa bunganga ng misis mo par. Bigyan mong relay par 5. Sabog ang makina. Palit sigunyal yan boy. Yan par. May kasama din pala siyang sticker. Yan quality yan par. Bili na kayo par. Yan Huwag nyo lang babasahin par. Mangungong yan. Papap doll. Goods na yan par. Goods daw. Yan par. Quality yan par. Bili na kayo Shopee par. Mura lang yan par. Okay? Okay.